एक ही आयत 8 मुख्तलिफ लहजात। जी हाँ, आज मैं आपको एक ही आयत में 8 मुख्तलिफ लहजात सुनाने की कोशिश करूँगा। हमारी हर वीडियो के नीचे एक कमेंट हमें दिखाई देता है जिसमें ये बात लिखी गई होती है कि सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 को आप पढ़ें। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 को 8 मुख्तलिफ मकामात में पढ़ने की कोशिश करें और हमारे हर वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले हमारे भाई हैं या हमारी बहन हैं, उनको हम गिफ्ट के तौर पर ये वीडियो पेश करें। सबसे पहले मकामुल कुर्द। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما قام النهاوند. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مقام الرست. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما مقام البيات. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما مقام الحجاز. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما مقام السيكا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما مقام العجم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مقام الصبا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.